Luluto tayo guys ng lasagna guys. Ito guys, kalating kilo, 500 ayan. Kalating kilo rin guys yung beef natin. Quick milk, pang toppings guys. Garnish lang to, parsley. Igisa ko guys yung sauce ng ating carbonara guys. Ay lasagna pala guys. Hindi ko na guys pababrownin yung garlic natin saka yung onion. Konting rock salt. Konting bitchin lang guys. Agad tayo ng beef cubes. Add na lang tayo ng tomato paste. Tansay na lang to guys. Ayan, yan. Siguro mga 4 na kutsara yan guys. Yan, nagisa na guys. Isunod na natin yung spaghetti sauce. Yan, Del Monte guys. Yan. Yan, shoutout sa Del Monte pala guys. Yan. Hindi naman lagi ang ginagamit natin guys. Del Monte spaghetti sauce. Mag-add ako ng isang guys, tomato sauce 250 ml. Add tayo ng black pepper. Yan guys, mag-add tayo ng quick milk. Yan. Bilis na naman tumatunaw guys. Okay na guys yung sauce ng ating lasagna guys. Tunaw na guys yung quick milk. Quick milk cheese. Upload na video guys. Try nyo to guys. Pwede na to pang weekend guys. Pang handaan guys. Try nyo lang nyo to guys. Yung version ko sa aking lasagna guys. Guys. Nag-add ako dito ng 1 kutsaritang asukal guys. Ayun. Kalating kilo yung guys pasta natin guys ng lasagna natin. Tunaw tayo ng butter. Kaya ko dito guys 3 kutsarang harina. Lutuin ko lang ng maigis to guys. Ito na yung pasta ng lasagna natin guys. Isang lata lang to guys na Alaska. Quick milk natin guys, cheese. 2 lata pala to guys, kulang yung isa. Guys, 3 irira, may sobra, hindi ko na pinutulan. Good ko guys. Bali to guys, 4 na patong. Wala tayo guys ubin, maglagay na lang tayo ng konting kulay. Yan, toppings, parsley. Ito guys yung finish ko dun sa aking lasagna guys. Ayan. Sundan na lang nyo guys pag napanood nyo to guys. Upload ko guys.